উত্তরাখণ্ডের একটি শহর হল নৈনিতাল। নৈনি মানে নয়ন আর তাল মানে লেক। এর দক্ষিণে রয়েছে বিস্তীর্ণ সবুজ সমভূমি, আর উত্তরে তাকালে দেখা যাবে হিমালয়ের কেন্দ্রীয় পর্বতগুলির সারি। এই হলো নৈনি লেক। স্বচ্ছ জলে পরিপুষ্ট এই লেককে কেন্দ্র করে রয়েছে 7টি পাহাড়ের চূড়ার অবস্থান: আয়ারপাতা, দেওপাতা, হান্ডিবান্ডি, চীনাপিক, আলমা, লরিয়াকান্তা ও শেরকা ডান্ডা। কি মজার না নামগুলো! এবারে চলে এলাম নৈনিতাল রাজভবনে। এই হলো রাজভবন ঢোকার মেন গেট। দুপাশে পাইন, দেওদার গাছের সারি, আর মাঝখানে রাজভবন যাওয়ার রাস্তা। এটাই সেই গভর্নর হাউস বা রাজভবন। যখন আমরা রাজভবনে এসে পৌঁছালাম, চারিদিক তখন মেঘে ঢাকা। কি যে অপূর্ব লাগছিল! এই হলো ত্রিশূল আকৃতির দেওদার গাছ, যা রাজভবনের গেটের কাছেই অবস্থিত। এটি হলো লাভার্স পয়েন্ট। আমাদের দুর্ভাগ্য যে মেঘে ঢাকা থাকায় ভিউ কিছুই দেখতে পাইনি। পাহাড়ে এসে ম্যাগি খাওয়ার আনন্দই আলাদা। এটি হলো ইকো কেভ পার্ক। নৈনিতালের মল্লিতাল অঞ্চলে অবস্থিত এই কেভ গার্ডেনে বিভিন্ন পশুদের শারীরিক আকৃতি সমান মোট 6টি গুহা রয়েছে। এবারে চলুন ঘুরে আসি কেভ পার্কে। गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है।
यहाँ के ऊपर खाबर रास्तों से चलते हुए आप छह अलग अलग प्राकृतिक साकरिया गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। यही नहीं, यहाँ हर गुफा में अलग अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे सफर की शुरुआत। শোনো বাবাকে টিকিটটা দিয়ে দাও। এখানে বিভিন্ন রকম অ্যাডভেঞ্চারাস রাইডের সুব্যবস্থা রয়েছে। চলুন দেখে নিই কী কী সেই অ্যাডভেঞ্চারাস রাইড। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ। अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ। न माने तो उसको डांट भी लगाओ। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। এটি হলো টাইগার কেভ যাওয়ার রাস্তা। कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। सपनों में मेरे वो रोज आता और जाता है। वो अपने मुझको भी रोज बुलाता है। सपनों में मेरे वो रोज आता और जाता है। वो अपने मुझको भी रोज बुलाता है। अब कैसे बताऊं इन शहरों का हो गया। इस भीड़ भाड़ में এটি হলো স্নো ভিউ পয়েন্ট। खो गया। मेरा दिल আজ এখানেই শেষ করলাম। পরের পর্ব নিয়ে শীঘ্রই হাজির হব আপনাদের সামনে। নমস্কার।